बहुत सुनाया। চোখ মেলে দেখো না তোমাকে, স্বপ্নের ছবি শুধু আঁকবো। চোখ মেলে দেখো না তোমাকে, স্বপ্নের ছবি শুধু আঁকবো। ও আর কত না একা থাকবো, আর কত না একা থাকবো। बी है, ए है, जी है, माइक डिस्टर्ब करेगा। जी है, अरिजीत वाला डायलॉग मार। ए माइनर, ए मेजर, सब पर ए मेजर है। ठीक है और जी और जी अरिजीत माइक डिस्टर्ब करो तो अरिजीत वाला डायलॉग जी फक द मिक माइक। somebody fix this mic। यूट्यूब रिकॉर्ड होता है एज शॉर्ट, लेकिन शांत रखा हुआ है तो कोई बात नहीं। ফুলে গন্ধ ভরা বাতাসে আমাকে পাগল করে বইবে, মুখ বুঝে মন কত সইবে। ফুলে গন্ধ ভরা বাতাসে আমাকে পাগল করে বইবে, মুখ বুঝে মন কত সইবে। এমন গল্পতে কি করে বলো, নিজেকে শুনি আমি গাবো। চিরদিন তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি। विशाल के रूम में हो भाई, ये तेरा 200 क्या है? 218 है। आजा हाँ চিরদিন सेम कोड है। हाँ ठीक है তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি। বিয়ে ভাই तेरा भी है। আমি আছি সেই যে তোমার, শুনিয়াছো সেই